رقصای ما میکنم فقط رقصای پیتبول رقص میکنن. راست است که شما پول دوست می‌دارین. هوا گالویو ساز گابزا واسه در حق ما تهمت کردن خطی اپای حبیبه جان. این کیه آواز نداره رنگ مواری؟ مرا میگیری؟ حالا که کمی بده جگر جان. بعد میقفه زنشه وای میکنن نصیحت میکنن. این سر نیست این گلاوه گلاوه. راست است که میخواهید با دوست مراد اولادار شوید. ها پیغامای امور شاوسم بلاقی خو. شرکت سافساودا داروهایی را پیشنهاد میکند که برای زیاد کردن ریش و موی سر برای بیماری پسریاس یا بقوت کردن مردانگی و بیماری پوست و اینچنین داروهایی را به نمود کپسولا و روغنی که به صدها در دوا دارد پیشنهاد مینماید. برای فربه یا خراب شدن داروهای بیتسا پروتئین و گینرهای سافساودا به شما حتما کمک میرساند. دستافک به همه شهرهای روسیه در مدت 3 تا 5 ساعت از نام کانال توجیکون گروپ مراجعت نمایید. حتما به شما تخفیف کرده می شود. رقم ها برای تماس در روی اکران. یگان کس نیاجیدی نیا شپلق زاگیه نمارتا گوری. ما گفتم شمال میزنه باوری ایده شما. امی سوال خواهیم حالا بیا ما امی رولی که ما در صفحه اینستاگرام خودم موندم ما صفحه اینستاگرام ما گرفتن امی یا جویا کردن چی کنم چسبوندن شدن یا جویش کردن چیکارش کردن آخی؟ خود من نمیتونم کنترل کردم میگم گپوم بگم ده بگو خی بگو هم باشه بگو بکف نه مثلا در حق ما تهمت کردن خطی اپای حبیبه جان. من اپای حبیبه را مثل مادر میدانم. در اون ویدیو شما چی کرده بودین؟ یگام چی نکردیم. کی؟ اینا بیاید چه خیلی کردیم نشانه بتام. بیا اینجا. با میویا. خب پروس وقتی اپای حبیبه سرود خونده است بود بچه فرخوری همون سرود خونده است بود. ما هم سرود چه بسیارتر نغز میبینیم. ما در یک توی بوده آمدم همین خیلی قطعی اپام یک سلفی میگم ویدیو رولی کردم همین خیلی اپام خونده است بود همین خیلی مچکش کردم ده مچکش کردم همون جای مچک کردگی مرا صورت گرفته همین خیلی نسبت ما تهمت کردیم. من مثال اپای حبیبه مثل مادر من حرمت احترام او را بسیار میکنم چون که هم مخلصشم هم دختر خانشون. شما با نفر که همون ویدیو را گذاشت یکم جواب دادید بعد یکم نه جواب ندادین براش میگن جواب احمق بود. رحمت به پدر مادر. دیدید چه بالوچایی در خدمت میکنی مطالعه. سلامت باشین. خب دوست مراد چند قد دوست می‌دارین؟ نمیبینی هم میگه خراب شده رفت کمرباری کشیدم. پیغامای امور شاوسم بلاقی خوم. سلامت باشین. تشکر. میگذاریم به شرط نوبتی دوستان عزیز و این نام دارد نواشنیک و ما شرط با رفعت یک بار بفهمونیم رفعت مو این گوشمونکایی که در دستتون است نواشنیک در گوشتون میمونه شما مو موسیقی رو سر میدهیم از اینجا و سوال ها رو برای شما پیشنهاد میکنیم. شما ما میدونیم که شما نمیفهمین اگر هم که فهمیدین فقط جواب ها یا نه است تمام دیگر یگون چی نمیگید ها نه تمام. خب فهمو است؟ بله. نوشکر میمونیم. چوز کم وایرون نشوه؟ نه موندین تایورین олия минут кубе зебиден наушни تایورین رفته تایور باشه رفتیم نمیشنوم میدونم نمیشنویم برای ما قاعده‌اش همین است. شما ما را نگاه میکنید من سوالتون ها یا نه جواب میدین. خب اگه سوال به ذهن نتی نه خب رفتیم بجوگاردید چی بجوگاردید چی ها یا نه گالویو نه کاتر پاس که نمیشنوم
نمیشنوم ها یا نه ما بگو ها یا نه چی آخه ها یا نه به جو کرده ساز گبزه گوش کنی باز بیس گوش کنی آخه خیلی نه نگو ما سوال میتیم تو آخه خیلی بگو که دهنت شما شو بجنبه تمام نبی رفت نه سریوز نی بگو سریوز نمیگم خیلی نمی سریوز نه نه که شما نگی که سوال چی بود ای سر فهمیده نه فهمیده هو یا نمیگی با مو جواب شما شرط قاضی تو سه بار تکرار کن تمام بیو رفتیم ای سر شما به جو گردید نه یا سحر بر وقت بخونه میبینید نمیدونم چی میگو سحر بر وقت خونه میبینید نه یا راست است که میخواهید با دوست مراد اولادار شوید نه یا میخواهید که دیگر دختران رنگ شما باشند یه بار دیگه بگو میخواهید که دیگران رنگ شما باشند نه یا چند نفر راست است که شما 10 نفر دوست می‌دارین با 10 نفر صحبت میکنین گپ میزنین نه یا نمیدونم چی گفته استی نه یا نه راست است که قدم قربان با شما یه منوت خواب کاکا راست است که قدم قربان با شما پیشنهاد کردیم من میخوام با شما اولادار شم نه یا بعضی از نفران میگن که رفعت کم عقل است راست است چی؟ بعضی از نفران میگن که رفعت کمتر کم عقل است درست است نه یا سوال دادم میگه این کیه اوز نداره رنگ مواری؟ راست است که شما دوزی رو نقض میبینید و کجایی که روین یک چیز از ما خونه میدزدین ها باشا اینشا خوندستی چی گفتستی؟ دوزی رو نقض میبینید یکم چی دوزیدین یکم بود نمیدونم چی میگوی چی؟ راست است که شما دوست مراد 100% دوست میدارین نه یا خب یگو نفر با شما پیشنهاد کردیم من میخوام با شما اولادار شم چی؟ یگو نفر گفت که من میخوام شما را بگیرم پیشنهاد کردم خیر چی میگوی نمیدونم خواهی باید شاها بگم ها چی گفتی؟ راست خونده سمنمون راست است که شما سومداری سختین میگن لبه؟ پلداری وزمین میگن راسته باز بوجداد میشد؟ چی؟ پلداری وزمین پلداری وزمین راسته دهان تاساز بجنبون راست است که شما پول دوست میدارین هوا چند قسم میخواین داشته باشین چی؟ چند قسم در کاره شما دار چی؟ چند قسم در کاره تا چند قسم در کاره تا چند قسم در کاره تا دادر جان لوا ربا چیه شروع گم نمیزنی چند قسم در کاره تا همه چیزی باشه هوا مرا میگیری چی؟ مرا میگیری نه یا سلامت باشی Fans are drumming, game is coming. We're waiting, celebrating, understanding. Yo. تشکر سلامت باشی نمشکر را بگی تمام
Рост гап ман чанд саволе ки ба шумо додам бисёр аз ӯ берун аз сценария буд ва ман чанд саволе ки дар хотирам аст барои шумо гап мезанам аз сценариябудагиоша. Не, амун рост чизи гуфтам. Ман шумо савол додам ки беҷогар дид шумо негуфтед. Беҷогар чи? Мақсад ки бо ҳар нафар ҷанг мекунед. Шумо негуфтед. Дуруст аст ё не? Не воқеан ё ҳо? Не, ман агар чизе мешид амун ман мисол нашнавидам амун. Бо савол додам ки саҳар барвақт ба хона меояд, гуфте ки не. На самом деле рост. Дер меояд. 2 рӯз пас меом хона. 2 рӯз пас мебина. Гуфтем шумо дуздед, гуфти ки ҳо. Хай мумкин ҳо. Ман га одат дорам ки агар ягон хонаи дегонам ягон ҷо бурам агар мисол ягон чизаш маҳқул шава ку нопурсида мегирам ба хона да меом занг мезанам мегӯям ки хай амун чизта гирифтам баъд аз ин гап дига ягон дугунатон шуморо раҳм метаҳед агар 100% раҳм метаҳед медонам шумо чӣ ман як чизшо намегирам ян 10 чизи мара мегирам ман гуфтам ки ман шумо да савол додам ки мехоҳем ки бо ма оиладор шавем шумо негуфтед серьёзно чун шумо негуфтед ҳо ё не на самом деле не барои ки санъаткор қатъи санъаткор туғри намегирам оила ки каме бада ҷигарҷон ман қатъи кадоми шиносшам мегӯм хай гапомо намепазонем ва мегӯм хай оила поила соз аста охи баъд гуфтам шумо да чанд сум дар кора гуфте ки чизе боша набоша ҳо шумо да чанд сум дар кора барои чӣ умуман дар як мо барои расход барои сарф кардан ман рости гап намедонам ака ман воимаро дӯст намедорам воимаам намекунам рости гап ягон бор ҳисоб накардам ки мисол ман дар ямо чанд қа расход дорам не ки ман хеле ки дигаро расход мекунам ман хеле расход намекунам барое ки ман қадри пула медонам барои ҳар як кори беҳуда ва баҳуда мисол ман расход намекунам чеми як чизи нодаркорӣ да расход кардан хонаводам ҳастай холаом ҳастай янгом ҳастай дасти якташа мегирам ҳамо аҳли хонавода видеои шуморо тамошо мекунанд ман дар зиндагӣ ҳами як хислати хуб дорам ҳамин дӯстои ман мисол медонанд одамое ки мара нағз мешиносанд медонанд ман дар зиндагим агар ягон хислати хуб надошта бошам фақат як хислати хуб дорам ки дурӯғ намегӯм барое ки маҷбур нестам барои дурӯғ гуфтан дар пеши ягон кас фарқ надора рости гап мо дар оиламон мара бибим калон кардагӣ чӣ гапе ки мисол бибим мега гапи ё қонунай барои ман видеои мара рости гап хонаводаам тамошо намекарданд ҳами чӣ меган недавна кадом ҳамсояимон видеои мара ҳамин дар шабакаҳои иҷтимоӣ мемонам видеои мара мисол бибима нишон дода ки наверати хеле мақсад ҳар як видеороликое ки ман мекунам ҳамаша бибима нишон доданд баъд як рӯз бибим занг зад рости гап хеле дуои бадам кард гуфт ки ман туро барои қадар тарбия накардам ки тахта дар мардум рӯбарӯи мақсад намоиш будӣ як майл то ами санъата нағз мебинӣ то як мисол як чизе ки мақсад мардумаро нага ки ин васата табии хеле мақсад рақсое ки бешармигӣ бетартибӣ меган чӣ меган бемаънегӣ ки мисол рақсое ки мекардам ё ки хай ман худам рақса дӯст медорам не ки ман гуноҳи худма фаҳмидам чӣ рақсам бешармигӣ буда метавонад чӣ хел рақс буд мисол рақсои ман мекунам фақат рақсои питбул рақс мекунам метавонен як усулша ҳамин хел нишон тем просто ки чӣ хел буд як усул як нағмаша ҳамин ҳозир мисол як нағмаша нишон тем ман чӣ хел нағмаша нишон мисол чӣ нағма мекардем ягон бо дастон ягон нағма мекардем бо рӯтон масалан ё ки ишора мекардем ягон ишора буд чӣ хеле буд метавонем нишон ишора ака чӣ меган нигоҳ мимика ва дигар чизае дар сари либос буда дар сари либос мисол либосҳои лиҷ мепӯшидам мисол рақсое ки
зарубежный меган американский меган ам хеле мекардам мақсад модарбузург бибим мақсад розӣ набудан да айми корам розӣ набудан баъд ямун дига хеле видеоролико намекунам баъди дусмурод ки хати ҳамкорӣ кардаси доли не ки ки хати ҳамкорӣ дорӣ рост дига ман дар санъатум устод надорам ҳар рақс мекунам санъатча не устоди ҳамкорӣ мақсад ҳамкорӣ қатъи чика ягон нафар не чӣ кор кардаси доли бо ки видео мекунем қатъи худам ба худам видео мекунам аз сурудое ки шумо сарроид метавонед аз ду сурудтон чормислагӣ сарроид конед чӣ ба ҳама хеле барои мухлисон овози зинда мара мефурам мухлисон фақат худма тамошо кунам овоз ма гӯш накунам ай кадр мара гирем фақат намешотӣ хонаи телефон ма бқа бахшиш рақс қати мехонем биё рӯзмон буте бача як нигоҳи ошиқона баҳри ту ҷонам нигоҳҳои хеле тарик кунам ё ки нигоҳи хеле кунам ами дуюмш охи ба музика наметонам сурудуш чӣ хела зебосанамо яна унбай мехонем чӣ ба фура ягон суруди дигар як тай рост дига бухӯи ма тайёр нестам барои хондан чор мисраам намехонем нақалан натур ки то ҳайвони ма туй мезгарону чӣ хеле живои хонда наметонам барақаси ҳамията сартара шумо мегӯи рафтем мо хеле суҳбат кардем мегзарем ба бахши дигар ва ин бахши ном дорад саволҳои мантиқӣ идома дорад дӯстони азиз мо ба бахши навбатӣ омадем ва ин ном дорад саволҳои мантиқӣ се саволи мантиқӣ аст барои шумо пешниҳод мешавад шумо тайёр ҳастем саволи аввал дар рӯи миз 6 нафар нишастанд хуб дар назди миз 6 нафар нишастанд дар таги миз чи аст дар таи миз ма дуруст кашидагиам хуб дар таи миз чӣ хеле дар рӯи миз одам намешинад хайми дар курсӣ дар як курсӣ гиршакл 6 нафар нишастанд дар наздашон миз аст дар таги миз чи аст хуб ҳамин саволҳоро кӣ менависа ман менависам чӣ дар таи миз охи дар хай ҷавоб шайна биёвар полин мондагия не чира дидан мумкин ай ман мегӯм 12 та чи ай бача ма мактаба то синфи нолавои хонагим намедонам хеле саволҳоро 12 пой 6 нафар нишаст вале ман даюс нагуфта будам хай чи ай باران میده باران میبارد در باغ می خب بیا رفتیم چی بود است؟ هم پوچه دتای حساب کن 12 تا میشود های سوالی منطقی دیگر شما ممکن تولتون چنده؟ между прочим зана намепурсанд не намепурсанд бахшиш не ма як савол вобаста ба син сола бароям буда ман 26 сола 94 ман 94 шумо бояд дида бошем дар деҳот то чихтам ғали ма мегири 94 ма монандам не авғали оттай ма метои биё хай дар қишлоқҳо дар деҳот пеш вақтҳо як миз буд дар болош адёла курпара мемонданд сандали офарин савол анда пайдо кард сандали шумо истифода кардагӣ хонаи момаи ма даст ҳозиам аст беҳтарин нағзая зимистонда мемонию метаспониш хуб саволи мантиқии дигар ва ай мантиқи чия фикр мекунӣ да фикр мекунӣ баъд ҷавоб медиҳӣ саволи мантиқии дигар як мард
ҳамсарша мега ки ту бояд ҳуҷраи ма умуман надро. Умуман надро мега мард мебуроя ай хонаш чароғ гӯш кардасин? Мард ай хонаш мебуроя аз ҳуҷраш мебуроя чароғша хомӯш мекунад, дарша маҳкам мекунад. Хоб мехеза мерава ко. Зан медроя хонаи шавҳараш, ҳуҷраи шавҳараш медроя. Чизои дар кориша мегира, бо мебина хушрӯ мемона, ҳамара бо мебура дара маҳкам мекунад. Мард меоя ай куҷо мефаҳма ки занаш хона ҳуҷраи ҳамун шавҳараш дуромадагай. Мард Света гирён кадай охо. Баъд чӣ хел мефаҳма? На киштай света. Не света киштагия. Шумо қариб ҷавоб ёфтем. Шумо қариб дара мумкин маҳкам накарда. Дара маҳкам кардагия. Ёкин як бор дигар гап мезанам. Мард занша мега ки ҳуҷраи ма умуман надро. Мард чароға хомӯш мекуна, мебуроя ай хона дарша маҳкам мекуна, мерава. Зан мебиёя, чароға дар мегирона, корша анҷом метияву, чароға хомӯш мекуна, дара маҳкам мекуна, мерава. Мард мебиёя, ай куҷо мефаҳма ки ҳами зан хонаш дуромадагия. Мард нарафта ягонҷо. Мард рафтагия. Мумкин мард дар беруно будагия, света гирён кардагия, дидагия. Не. Камерат куҷо дар? Барои саволи ҳамин. Ҳала чаи я саволои додасти як. Наёфтем, здаёс? Кали тададар фаромӯш накарда? Не. Зана кадоми буда, пад ҳайвон буда. Гапиша нагирифта. Гапиши қонун ай оғои. Ҳайвон чӣ тадар омаде бугӯ инҷа ма дар азобум. Ма дар азобум. Ма чӣ хел тураб бугум дар. Хона ки будроя? Хона ки будроя? ҷавобша наёфте худам бугум? ҷавобшаме ки мард хона медуроя, лампушкара меқапа ки лампушка гармай. Мефаҳма ки занаш хонаш дуромадагия. Баъд меқапа занаша вай мекунад, насиҳат мекунад. И сар нест, и галава. Хуб, ин буд се саволи мантиқӣ. Дар охир тибқи маслиҳат оли мо як мусиқи шашмақом мемонем. Рафаат. Шашмақом не. Шашмақом не бу классики. Мусиқи классика. Баъд меовемша мемонем. Ина микрофон аст. Як мусиқи классика мемонем. Шумо ба шумо 20 сония вақт, ҳам 20 сонияда шумо бояд ягон хел рақс кунед. Дар охир тибқи маслиҳат мо як суруд мемонем, як чанд мисра суруда мемонем. Рафаат бояд рақс кунанд ва мебинем ки Рафаат чӣ хел рақс мекунанд. Тайёра шумо? Албатта. саломат бошед. Ташаккур барои шумо. Саломат бошед. Дар охир ягон чӣ гуфтанӣ боше марамат. Агар ягон чӣ боша мо напурсидем марамат. Илтимос дига ягон чизам напурс, ягон саволтан ҷавоб додани нестам. Монда шудам. Саломат бошед. меҳмони барномаи имрӯзаи мо буданд дӯстони азиз Рафоат. барномаи навбатии чеҳраи ошно будааст канали Тоҷикон груп. барномаи навбатии моро бо чеҳраи нав мунтазир бошед. хайр.